Garouch Mohamed, le créateur du système intelligent Click. La plupart des fabricants de smartphones, ils ont comme des applications pour contrôler les téléviseurs تاعكم. بصح لازم تكون عندكم la même marque تاعهم. Je veux dire شغل لازم يكون عندكم les smartphones تاعهم اللي كاينه la diode infrarouge في la tête تاع le téléphone هذا. Imaginez حالتكم كيما حالتي ما عنديش انا تليفون اللي فيه la diode infrarouge. واني حاب يكونوا عندي لي زوبسيون هذوك. Et bien l'application ديالي Click vous propose les mêmes options et même plus. ما تحتاجش la diode infrarouge. Il suffit برك تكون عندكم une connexion Wi-Fi et même ما تكونش عندكم une connexion Wi-Fi تقدروا ديروها par Bluetooth. Donc l'application ديالي تخلي la maison تاعكم تكون une maison intelligente ولا كيما نعيطولها le smart home. La première fonctionnalité que propose comme l'application TAI, c'est le réveil visuel ou le منبه المرئي. Avec l'application Hadia, vous n'allez jamais rater la journée تاعكم. بهاد la fonctionnalité راح يصوني le téléphone تاعكم ويزيد la lampe تاع la chambre تاعكم تبدا تكلينيوت. ومن بعد تجيكم l'option تاع soit تنوض دوكا tout de suite ou bien 5 minutes تزيد تكمل تاخد 5 minutes. Les tâches quotidiennes comme le vraiment facile, car un simple clic sur une icône va exécuter la tâche de façon instantanée. Vous aurez des options qui tient l'autre fait, le démodulateur ou bien la télévision. راح تقدر تزيد وتنقص le volume تاعك. راح تقدر تستوكي لي شان une fois تدخل اسم لا شان ensuite le numéro تاعها le favori تاعك ou bien في المنيو une fois t'enregistrer راح يخرج le bouton تاعها une fois تكليكي عليه راح تخرج لا شان تاعك de façon instantanée. تقدر même utiliser les commandes vocales. Il suffit برك تقول اسم لا شان une fois كنت déjà enregistré راح تخرجك juste normal تهدر اسمع. les fans تاع هاري بوتر قلت لهم اوبسيون سميتها حب تربح. تنكليني التليفون تاعك à droite ou bien à gauche وتمسح بيدك من فوق هكذا راح تخليك تنافيغي في لي شان soit la chaîne suivante ou bien la chaîne précédente. l'application Click تخليكم تكونتروليو l'éclairage ديال لا ميزون تاعكم. كاين ان بوطون تاع l'éclairage تعدلو لا كانت لا لامب شاعلة تطفى لا كانت لا لامب طافية تشعل. وكاينة une autre option plus avancée. Il suffit تحرك le téléphone باش contrôler l'éclairage. Pour un automatisme complet, j'ai équipé l'application Click des programmes et des scénarios. تقدروا تشعلوا وتطفوا l'ensemble de vos équipements اللي راكم connectés dans le système Click le jour اللي حبيتو et l'heure اللي حبيتو sans l'intervention personnelle تاعكم. Puisque le téléphone est le centre névralgique de l'application Click, j'ai pensé à ajouter l'option Smart Charge pour protéger la batterie تاعكم le phénomène de gonflement. يصرى هذا الphénomène comme le téléphone تاعكم chargé ou le secteur مازالو مبرانشي le téléphone تاعكم. كاينين des applications كيما DU Battery Saver يخليكم تعرفوا شحال مازال لكم باش تلحقوا على لا شارج 100%. alors تاخذوا هذيك لا فالور هذيك لي مينوت وتدخلوهم في التليفون في l'application Click et une fois الوقت هذاك يكون الحق le courant راح يتكوبا de façon automatique le téléphone تاعك. donc voilà j'espère تكون عجبتكم l'application هذه et تقدروا تدعمونا بلي جيم ولا بارطاج برك تاعكم في فيسبوك ولا في اليوتيوب ولا في تويتر. يعطيكم الصحة خوتي. على بروشين ان شاء الله.